Thank you very much, President Kati Salim Uzama Sahab, bright young gentleman, son of a very brilliant and a legend father. Rizwan Jafar Sahab, President Club of Youth, Karachi Blues. उससे पहले असिस्टेंट गवर्नर हनीफ खान साहब मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत डायनेमिक बुटेरियन है और आपने बड़ी अच्छी बात की, वेरी आपके से उनका एक्सपीरियंस हम सबको चाहिए. मैं बस 2-3 चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताता चलूँ. Rotary तो है रिलीजियस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्स एंटरप्राइज विच स्टार्टेड इन 1905. पूरी दुनिया में ये फैली हुई है और सारे इन्फ्लुएंशियल्स इसमें मौजूद हैं. तो रिजवान जाफर साहब ने जो स्टेप लिया है बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी और बाद में जब आप कॉन्फ्रेंस करेंगे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम रोटरी जो कि एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी उस फील्ड में उनको आप इन्वाइट भी कर सकते हैं. और ऑलरेडी मैंने सबको मैसेज आपका सर्कुलेट किया है, बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन है. 2-3 चीज़ें आपने कही, मैं उसको थोड़े सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताऊँ कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि उम्र चुकाता हूँ तो इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि कितने साल मैंने काम किया गवर्नमेंट में. बड़ा जो मतलब वर्क फ्रॉम ग्रेड 17 टू अबाउट टू जॉइन ग्रेड 20 मेरी पोस्टिंग ऑर्डर आ गया था, लेकिन ये कि मैंने कहा पोस्ट 20 ग्रेड को ज्वाइन कर दूँगा तो फिर और कंटिन्यू करूँगा, रिज़ाइन नहीं कर पाऊँगा. तो मुझे गवर्नमेंट का भी आइडिया है हाउ इट वर्क्स. एक चीज़ मैं बताता चलूँ, आपने ज़रूर ये कहा कि ये 4 इदारे सर, क्योंकि डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए. मैं समझता हूँ सिटी की डेवलपमेंट में या मुल्क की डेवलपमेंट में या अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो रील के साथ साथ टॉलरेंस का है. कि टॉलरेंस से स्टार्ट किया जाए. जब टॉलरेंस से स्टार्ट किया जाए, जैसे रिजवान जाफर ने कहा था कि तनकीद बनाए, तनकीद नहीं की जाए बट उसको पॉजिटिवली लिया जाए. तो उसी तौर पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग सब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे, सिवाय मेरे मैनेजर जिब्रान को, क्योंकि इसकी दूर बैठा हुआ था कि उसको बार बार बुला रहा था क्यों निज़ाम की नाइस है. अच्छा, तो ये चीज़ जो बात की आती है सर, इसको आपने डिस्कशन में जरूर डालिएगा कि आपने कहा कि 82% जो है ना वो 4 इदारों पे खर्च होता है. मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इदारों पे जो खर्च होता है वो बिल्कुल सही खर्च होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. आर्मी का जो बजट है और जो उनको दिया जाता है, मैंने क्योंकि कैलकुलेशन देखी है, मैंने गवर्नमेंट में अलग अलग जगह सर्व किया है, वो बिल्कुल सही है. सिचुएशन क्या आती है कि अगर आपके पास 50 के जो टैक्सेस देने वाले लोग हैं ना, वो बड़े प्रॉब्लम है. 10, 12, 15 कितने लाख लोग टैक्सेस देते हैं. अगर हम 220 मिलियन की बात करते हैं या जितनी की भी बात करते हैं, तो जो टैक्स देने वाला जो कल्चर है वो हमारे यहाँ है नहीं. मुझे कल में उस दिन गुजरावाला लाहौर अपनी ईसा लेबॉर्ट्री की ब्रांचेस खोल रहा था, लाहौर गुजरावाला एंड अप इन फैसलाबाद एंड सियालकोट, बड़ा डेवलप हुआ. तो ऐसी बात करने लगे, मुझसे कहते हैं, उनको पता है मैंने काटी की मेंबरशिप अप्लाई की हुई है. कहते हैं गौरव की इतनी आपकी इंडस्ट्रीज है कराची में, हमने तो अपना एयरपोर्ट बना लिया, हमने तो अपनी एयरलाइंस बना लिया. मैंने कहा आप ये बताइए कि आप टैक्स कितना देते हैं, ये बताइए. हमें आप टैक्स हमारा 30% कर दें, तब 70% 50% हम लगा लेंगे और 20% हम बचा लेंगे, तो कराची जो है वो एक मॉडर्न सिटी बन जाएगा. सो आर्मी के बाद दूसरी बात ये कहता है, चलो खत्म करते हैं अपनी बात को. एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सर स्टेटमेंट किया है पुरानी मंजिल आजकल की गवर्नमेंट के दौर में. दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि आपको पता है कि हमारी इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है ना. तो आपने ब्लैक इकॉनमी का जिक्र किया, बहुत बड़ा साइज़ है, मैग्नीट्यूड उसका इतना ज़्यादा है. हमारे मुल्क में पाकिस्तान का बजट इतना नहीं है जितना लोगों की अगर डोनेशंस लोग देते हैं ना, ज़कात फितरा, उसका ज़्यादा बजट है. तो ये कैलकुलेशंस में अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि हमें ज़रूर अपनी सिटी को डेवलप करना है, हमने कराची को, पाकिस्तान को, बल्कि हर शहर हमारा अपना है, लेकिन हम दूसरों का जो के बारे में उनका शेयर कम करने की ना बात करें, हम अपना शेयर बढ़ाने की बात करें और हम इस मुल्क का शेयर को बढ़ाने की बात करें, हम पॉजिटिविटी में बात करें. दिल कुछ चीज़ों में बड़ा जलता है, नो डाउट होता होगा ऐसे, लेकिन आई थिंक कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए, इसमें मैं बात को ख़त्म करूँगा. ये मुल्क जिस तरह से चल रहा है, ये मुल्क के अंदर जो मैं आपको बताऊँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इतना बजट है कि वो सब पूरे पाकिस्तान के हर फर्द का, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स का वो फ्री इलाज कर सकते हैं.
ایجوکیشن بجٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ فری علاج کر سکتے ہیں، لیکن سم ہاؤ بات ہمیشہ آدمی کے بجٹ پہ آ جاتی ہے. میں گورنمنٹ میں رہ چکا ہوں اتنے سال، میں نے 2 دہائی کام کیا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس اتنا بجٹ ہے، انفارچونیٹلی وہ نہیں استعمال ہوتا. میں اس ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا، پرانی بات ہے، لوگ بھی چینج ہو گئے، ہو سکتا ہے وہ سسٹم بھی چینج ہو گیا. تو میں نے جا کے مجھے سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ ادھر جو ہے سیکرٹری کا بجٹ منتھلی ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں 5 کروڑ روپے آتا ہے. یہ 15 سال 18 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کا 5 کروڑ. اور انہوں نے کہا کہ صرف کرنا ہمیں یہ ہے کہ جو سسٹمز چل رہے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا. اچھا اگر آپ ٹچ کریں گے تو 3-4 مہینے میں آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا، اور 3-4 مہینے کے اندر ٹرانسفر ہوگا تو یہ ہو گئے 20 کروڑ روپے. تو جو نیا بندہ آئے گا، جو سسٹم کا پارٹ ہوگا نا، اس کو مل جائیں گے، اس کو اپنے مہینے کے بھی ملیں گے، پچھلے مہینے کے بھی ملیں گے. تو اتنی بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ادارے اور جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا ٹیکسز ہیں، اور ٹیکسز کی ریشنلائز ہونی چاہیے. لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ ارریشنل ٹیکسز ہیں. لوگ کہتے ہیں ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے کہ اگر ٹیکسز ہوں. تو پھر دبئی کیسے ترقی کر گیا؟ اتنے سارے ملک کے ممالک ہیں، ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، کوریا کو دیکھیں، جہاں پہ اتنی ترقی ہوئی ہے. کیا وہ ٹیکسز کی تھرو ہوئی ہے؟ تو خیر، ہم ایک بزنس چیمبر پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ انڈسٹریل ایریا ساؤتھ ایشیا میں کرتے ہیں. وی آر ویری پراؤڈ ٹو شیئر. آپ لوگ اچھا ہے کہ ڈسکورس کریں، اور یہ کانفرنس رضوان آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ آپ کے کلب کی کانفرنس نہیں ہے، یہ ہماری ڈسٹرکٹ کی فل سپورٹ ہے آپ کے ساتھ. ہم نے روکی انٹرنیشنل کے بھی جتنے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جب یونائٹیڈ نیشنز بنا تھا تو 60% اس میں جو لوگ تھے وہ روٹیرینس تھے. ابھی بھی ممالک کے بہت سارے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹرز، پریسیڈنٹس، ڈیسیجن میکرز وہ روٹیرینس ہیں. میرے پاس کافیوں کے نمبرز بھی ہیں. تو لیٹس برنگ اٹ اپ. آئی کنگریچولیٹ دا نیو کلب اور سارے ممبر جنہوں نے روٹری کلب جوائن کیا. آئی تھنک وہی فائز ہیں جو روٹری میں آتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اور میں جیسے کہتا ہوں نا کہ منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں؟ نکالا صاحب، منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں؟ ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. تو مل کے کریں گے تو ہم سب ساتھ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. روٹری کلب آف کراچی بلو زندہ باد، کاٹی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر فرانی صاحب. عبداللہ صاحب کچھ آگا صاحب آپ کمنٹس کرنا چاہیں گے ڈاکٹر فرانی صاحب کی گفتگو پر؟ کوشچن آنسر پہلے کریں. فراد صاحب 2-3 چیزیں کی وضاحت ہے. ایک ٹیکس بیس کے بارے میں آپ کا موجودہ بجٹ تقریباً 7.13 ٹریلین کی ریکوائرمنٹ یہاں پہ 35 ٹریلین کا. بجٹ کم کرنے کی بات میں کر رہی ہوں. آرمی آپ کی انڈر سائز ہے، اور جو موجودہ 7.13 ٹریلین کا بجٹ ہے، اس میں سے 1.4 ٹریلین صرف آرمی دے رہا ہے. بقایا وہ خود پیدا کر رہے ہیں، اور خود پیدا اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 12.5% زمین پاکستان کی موجود ہے، اور وہ ہر دوسرے ٹرین میں چلے گئے ہیں. اور یہ ایک فیوڈل اسٹرکچر ہے، ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. آپ کسی بھی ادارے کے لیے آرمی کو چھوڑیں، آپ سول ایویشن کو، آپ پاکستان ریلوے کو لیں، آپ PNSC کو لیں، آپ دیگر ادارے، they have all become landlords. They are not professionally in competition with world standards. So that is a big source for negatives. If they are only concentrating on shipping. Shipping industry was booming at a time until Bhutto nationalized. Now what do you see among ships? You have a greater amount of revenue coming to PNSC from, and I told this to Ali Zeti also. I said, why don't you open up the sector? And you've got about 7 to 9 ships with PNSC. The rest of their revenue is coming from holding land, properties, rentals. This is not their business. Army is getting money out of rental incomes. They should be producing armaments. They should be having at least 4 different zones in Pakistan to defend us, the population. We should be concerned about ourselves. One more point which you make is not the cost of the bureaucracy. Tax structure, the whole tax structure is in default.
The federal government is required to subsidize provincial governments, is required to subsidize governments, city governments, and so on and so forth. It should be the other way around. They should be contributing to the federal government to be able to run the country. Then, the formal and the planned economy according to government statistics, not mine. Mine is way out. Your informal economy is 12 times the size of the formal economy. So in this little booklet which I have presented here, sir, I would be most keen to receive your comments because I have identified two sources here and which has been true. This is nothing ingenuous, this is not rocket science. All the developed countries have done it. We should do it. You should have an economic destination. You should have a social destination. The economic destination I've identified here should be based on 100% urbanization, on the basis of which you can even sell your cake in 2 days. And this was proposed by me personally, brought in from China to the government of Pakistan, and they've slept over it for the last 2.5 years. For social reforms, I proposed that there should be only one less law in the country. Maybe the Surveyor General of Pakistan should be one less law. The institutions, legal entities and individuals should all be lessees. If you live in a house, I'm sure you're paying property tax. So if you're paying property tax, for you to pay property tax to Clifton Cantonment Board or to the DHA or to XYZ, it is better for you to pay to one place, which is federally owned. Then there are captive constituencies in this country which jeopardize political agendas. And to finish that, you need urbanization, you need 100% urbanization. And in this little booklet, I have managed to propose that as well. If you take away 117,000 square kilometers for housing 221 million people, you have more than 700,000 square kilometers for industries, for corporate agriculture, for corporate mining, for tourism, etc. And they can produce and meet the ballpark figure of 35 trillion rupees in taxes at only 3 paisa per square foot per month. I was heading the task force, Prime Minister's task force on national affairs and donors coordination. And I told the Prime Minister that the donors coordination is something I don't know. I don't want to take that route, I don't want to go with it, bringing home to anywhere. But yes, insofar as national affairs are concerned, land. ठीक है, अगर सर थोड़ा सा